आज मु बनैबी नवरात्रि स्पेशल थाली। तो एबे नवरात्रि चली माँ बासंती देवींकर नवरात्रि षोडश उपचार पूजा होउछि। तो जो माने व्रत करुछंती उपवास करुछंती तो से माने ए थाली रेसिपी ट्राए करि परिबे। तापरे भी जेकोसी व्रत हो किंबा उपवास हो ए थालीटा को आपण माने ट्राए करि परिबे। मु केमिति बनैछि सबु आइटम मु घिओरे बनैछि। थरे आपण माने आसंतु देखि नियंतु केमिति लागुछि। जदि भलो लागुछि मो थाली रेसिपी ताहले आपण माने निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। आ वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए देखिया पई आपण मानकु अनुरोध रहिला। ताहले आसंतु एबे मु देखंतु गोटे कढ़ारे क्षीर गरम कर नेछि। भलो भाबरे क्षीरटा फुटी जाइछि। तापरे मु साबुदाना को 4-5 घंटा पूर्वरु भिजेकी भलो भाबरे धोईकी रखिथिली। ताकू मु एबे क्षीर रे देली। तो साबुदाना खीरी मु एबे प्रथमे बनै देबी। तापरे आउ अन्य आइटम बनैबी। देखंतु मु साबुदाना क्षीर रे देई देली। तापरे किछि समय 10 मिनिट फुटिया पई आपण माने छाडी देबे। देखंतु साबुदाना पूरा भलो भाबरे सिझी गलानी। ताकू आपण माने एबे टिके चीनी देई देबे से खीरी रे। आउ टिके हल्का लूण देई देबे। एटा सिद्ध नमक अछि से लूण देई देबे। तापरे काजू किशमिश को आपण माने भाजी की रखिथिबे सेटा मध्य देई देबे। सेटा देई सारला परे तापरे आ किछि समय 5-10 मिनिट फुटे नेबे। तापरे फ्लेवर पई आपण माने इलायची पाउडर एठी यूज करि परिबे। मु सेटा आपण मानकु देखै नाही भलो फ्लेवर आसीबो। तापरे आपण माने साबुदाना खीरी जतेले हे जो ताकू पुणी उल्हे नेबे। तापरे देखंतु पुणी अन्य एक कढ़ा मु गैस रे बसै नैछि। तापरे साबुदाना एठी मु देइछि भाजुछि। एटा मोर साबुदानार परोटा हबो। देखंतु सेटा टिके भाजी गला 10 मिनिट ताकू भाजिए। पुणी एबे मु आउ थरे घिओ दे देली कढ़ारे। तापरे मखाना को एबे टिके भाजी नउछि। एठी मु मखाना राई बनैबी। टिके भाजी गला परे 5 मिनिट ताकू भाजी देबे। भाजी देला परे तापरे ताकू काढ़ी आनिबे। देखंतु दही गुटे गिनारे मु रखिली बसा दही। तापरे से मखाना को आपण माने से दही सहित रखी देबे। रखी सारला परे दही मखाना को भलो भाबरे मिसै देबे। मिसै सारला परे आपण माने टेस्ट अकॉर्डिंग आपण माने नमक देबे। सिद्ध नमक एठी यूज करिवे। तापरे जीरा पाउडर आ देबे। देखंतु मु लूण देली। लूण देई सारला परे पुणी ताकू भलो भाबरे आउ थरे मिसैली। एबे मु जीरा पाउडर देली। जीरा पाउडर देकी पुणी मखाना दही को भलो भाबरे मिसै देली। मिसै सारला परे एबे ताड़का लगेबा। पुणी आउ थरे कढ़ा गैस रे बसै नैछि। तापरे घिओ देई देली। घिओ देई सारला परे जीरा पकै देली गोटा जीरा। तापरे सुखिला लंका देली आउ भुसुंगा पत्र देली। एठी लंका यूज हुएनी मु किंतु देई देली लंका। कंचा लंका आपण माने देई पारिबे। तापरे टिके एपट सेपट करके मु भाजी नेली। भाजी सारला परे से मखाना राई रे मु छुंक लगे देली। आपण माने मखाना राई थरे बनातु बहुत टेस्टी आउ हेल्दी। देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि। तापरे मु फ्रूट सलाड एबे बनैबी। एगुडा सब मु फ्रूट गा आगुरु काटिकी रखिथिली। पपया को काटिकी रखिथिली बेदना तापरे सेउ सबु तक मु मिसै देली साथी रे। तापरे एठी सिद्ध नमक देली। सिद्ध नमक देकी सबु फल सहित मु भलो भाबरे मिसै नेली। एटा हमर फ्रूट सलाड होई गला। आपण मानको पसंद रे फ्रूट यूज करि परिबे। तो तापरे देखंतु पुणी आउ थरे मु गैस रे कढ़ा बसै नेली। पुणी घिओ दे देली। घिओ टिके गरम हवा परे तापरे मु बादाम एठी एबे भाजीबी। बादाम देखंतु बादाम हमर भजा होई गला। तापरे मु ताको गुटे प्लेट को काढ़ी नउछि। तापरे पुणी आउ थरे कढ़ारे घिओ दे देली। घिओ देकी तापरे टिके जीरा दे देली गुटे चामच। तापरे पुणी भुसुंगा पत्र देली कंचा लंका देली। कंचा लंका देकी ताकू टिके एपट सेपट करी टिके खाली भाजी नेबे। भाजी सारला परे तापरे आपण माने पूर्वरु आलू को सिझेकी रखिथिबे आउ छोट छोट काटिकी रखिथिबे। तापरे सेई आलू को आपण माने
এই କଢ଼ାରେ ଏବେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମିଶାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନେ ସିଧ ନମକ ପକାଇବେ। ସିଧ ନମକ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଭାଜିଗଲା ପରେ ବାଦାମକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବେ ତା ସହିତ ପୁଣି ଆଳୁ ବାଦାମକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବାଦାମର ଗୋଟେ ରେସିପି ଆମର ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ରେସିପି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସତରେ ମୁଁ କହୁଛି କାଲି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଥକି ଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼ାରେ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି, ଜିରା ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜି ନେଲି। ବହୁତ କମ୍ ଘିଅରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବନେଇଛି ରେସିପି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ସେଇ ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ଆଳୁକୁ ଏବେ ଟିକେ ହାତରେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଝୋଳ ବନେଇବେ। ଝୋଳ ନୁହେଁ, ହାଲକା ଝୋଳ ରହିବ। ଏମିତି ସବୁ ଆଳୁକୁ କ୍ରସ୍ କରିନେବେ ହାତରେ। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ, ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବେ। ଭାଜିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି ଏମିତି କଢ଼ାରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ନମକ ପକାଇବେ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଢ଼ାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାବୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ତାର ପାଉଡ଼ର ବନେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସରେ ହଳଦୀ କୌଣସି ରେସିପିରେ ପକାନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ହଳଦୀ ପକାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଜିରା ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କାରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହାତରେ ଆଳୁକୁ ମ୍ୟାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଶ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ତାର ଗୋଟାଳିଆ ଅଂଶ ଟିକେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ସାବୁଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି ତାର ପାଉଡ଼ର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ସହିତ ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାଦାମକୁ ଭାଜିକି ମୁଁ ତାର ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେଇଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଲି, ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଲୁଣ ଦେଲି। ଲୁଣ ଦେଇକି ସବୁତକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏଠାରେ ପାଣି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସାବୁଟା ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ ପାଣି ଟାଣିବ। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇକି ଏମିତି ସାବୁର ଡୋଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି ସାବୁର ଡୋ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣମାନେ କରିନେବେ। ତାପରେ ଢାଙ୍କିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ, 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ଗୋଲା ରହିବ, ସେ ଗୋଲା ବନେଇ ନେବେ। ଗୋଲା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଭଳିଆ ବେଲି ନେଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଏଇଟା ମୋଟା ରହିବ, ପତଳା କରିବେନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଟିଫିନର ଢାଙ୍କା ମଦତରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ କଟ୍ କରିପାରିବେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍, ଯାହାକି ଟିକେ ରୁଟି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ନହେଲେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ଫଟା ଫଟା ରହିଥିବ, ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଟି ବନେଇ ନେଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏମିତି ବେଲି ନେବେ। ତାପରେ ପୁଣି କଟ୍ କରିନେବେ ଟିଫିନ୍ ଢାଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଆମର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିବ ଏ ରୁଟି, ସାବୁଦାନାର ରୁଟି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ଘିଅ ଦେଇକି ଏବେ ଏପଟ ସେପଟ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି, ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବି। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ରୁଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକି ଏବେ ମୁଁ ସେକିବି। ଏବେ ତାୱାରେ ପକାଇଦେଲି, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଲି। ଘିଅ ଦେଲା ପରେ ରୁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲିଛି, ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଫୁଲିଲା ରୁଟି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ରୁଟି ହେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତରେ ସାବୁଦାନାର ରୁଟି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ।
तापरे देखंतु मु एबे सबु रेसिपी आमर तैयारी हो गला। मु एबे ताटिया सबु रेसिपी को सर्व कर दूची। साबु को देली, तापरे आलू ग्रेवी जो बनी सेटा को मध्य देली, तापरे आलू आ बादाम रो रेसिपी सेटा को भी ताटिया देली। ताटिया देकी तापरे साबुदाना रो रोटी देली, आउ मखाना राई देली, तापरे फ्रूट सलाड देली देकी एबे देखंतु मु एई भलिया आपन माने सर्व करिवे। तो रेसिपी जदि आपण मानकु भल लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। रहिली नमस्ते, जय जगन्नाथ। पुणी देखाबो आ गोटे नुआ वीडियो सहित नुआ रेसिपी रे। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।